Tunakushukuru tena na kukaribisha kwenye shene yetu Muganga Nipe Shauri. Mwa hii video tunataona efe au consequence au hatari za kutumia vibaya dawa za kuongeza nguvu za kiume. Unajua kama wanaume mingi saa anaenda mkitanda, anataka fanya ile kazi ya mkitanda inakatala, anapita anaenda kwa farmasi, anaenda juzia kadawa, okay, anauza Viagra, anauza Cialis, Tadalafil na zingine madawa zenye zinaongezaka nguvu ya kiume. Lakini shida ni juu bamingi wanakamata hizi madawa zinawaacha, anaikunywa akisha maliza ikunywa, anaenda fanya kitendo la ndoa, anaifanya mzuri, lakini sana maliza ifanya samoya anabakia pale anakufa. Ushasikia mtu mwenye alikunywa dawa za kuongeza nguvu ya kiume kisha anakufa? Samoya inaweza ni mara kwanza unasikia, lakini jua kama wamingi wanakufaka. Lakini jua ni madawa inakusaidia kuongeza nguvu ya kiume, lakini inakuya kuua. Hii dawa zinatumika namna gani? Ndio vingine napenda tuone mwa hii video. Kama na uko kiana, kama uko msika, kama uko mwanamke, kama uko mwanaume na unajua mtu mwenye anakamata hizi dawa au anatumia hizi dawa, anaenda uza kwa farmasi tu, sasa anaenda uza maharagi, fuata hii video mpaka mwisho, juu kesho yake usiende kutana na majaribu. Mimi naitwa Dr. Safari Jackson. Kama ndio mara kwanza unaona video zetu, nakuomba ukliki kusabone, klike kujema, na kama uko na swali andika mu commentaire question yako, tutakuya kujibia. Kitu ya kwanza unapasha jua, hii madawa ya kuongeza nguvu ya kiume zinakuwa mo kategoria mingi. Kuko hii madawa zenye watu wanazoea Viagra au Sildenafil, kuko zingine wanaita Cialis au Apcalis au Tadalafil. Okay? Zote zinatumikaka sawa sawa. Zinatumika sawa sawa, shida kwenye zinapishana ni juu zimwa zinatumika wakati ya mrefu, hii Viagra inatumika wakati mfupi saa moja tu. Lakini ile Tadalafil inatumikaka pendant 48 heures, siku mbili. Nikisema kama unaikunya leo na uko na programme kesho ya kwenda lala na mwanamke, unaweza enda kesho na vinatumika mzuri. Njo Tadalafil. Hii Sildenafil au ni pale pale suninda vifanya ina meikunya. Zinatumika hai, ile madawa zinachaka mishipa inapanuka. Mishipa ikishapanuka, damu inatembea mzuri pale mwile viungo vya siri. Damu ikishatembea mzuri mwile viungo vya siri, hicho kiungo cha siri kinakuwa nguvu, ndio nafanya ile kazi. Lakini kenye unapasha jua seke hizi dawa siku yenyewe walizitengenezaka, wenyewe walizivumbulaka, hawakuzitengenezaka juu ya vile, okay? Au walizitengenezeaka watu wenyewe wanagonjwa magonjwa ya moyo, magonjwa ya roho. Sasa wale watu wanagonjwa magonjwa ya moyo wenyewe walikuwa na mishipa ya kwenda kuroho yenyewe inafunganaka, bakabatengenezea hizi dawa juu hii dawa ilikuwa inasaidia ile mishipa ya kubeba damu ikuwe nafunguka, ikuwe napanuka, juu damu itembee kuroho mzuri, mtu asikie kufa. Kisha cha kushangaza ni juu sawa walitengenezea hizi dawa, waliona wale watu banagonjwa ile magonjwa ya moyo, saa ile mishipa inafunguka, inapanuka, damu inatembea mzuri, roho yao inatembea mzuri, na ile kazi inaanza tembea mzuri, ile kazi ya mkitanda. Bakasema kumbe sisi tulitengeneza dawa ya kusaidia moyo, ya kusaidia roho, kumbe na itasaidia na kule chini. Sasa hii dawa juu ipate bakliya wa mingi, acha tuandike tena dawa ya kuongeza nguvu za kiume. Ndio vile ile dawa baliitaka kama ni dawa kuongeza nguvu za kiume. Sasa efe zao ni nini? Efe za hizi dawa ni juu unaweza ikunywa, okay? Unaweza ikunywa na una magonjwa ya moyo, hauna magonjwa ya roho, inaacha tension yako inashuka sana. Or tension yako kisha shuka sana, unaweza kufa mort subite, okay? Uko nafanya kazi yako, uko nafanya rapport sexuel, so unamaliza ejaculer pale unaanguka pale na unakufa. Na njoo bale wenyewe unasikiaka alikunya dawa za kuongeza nguvu na njoo zikamuua. Okay, zile dawa mpeta anakuwa alikunywa kisha zinapanua mishipa yake na mishipa ya roho na mishipa ya mservo na ingine yote. Sasa mishipa yote inapanuka sana, damu inaanza enda polepole, haitafika kuservo mzuri na anakufa. Au damu inaenda polepole, haitafika kuroho mzuri na
anakufa. Juu ya nini? Juu ya hypotension. Okay? Ile ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili yenyewe unapasha jua sike hii dawa kama uko nazikunya ifo na jilinda kuzichangachanga na madawa za hypertension. Unaona kwa watu sana sana watu ya kukomala anakuwaka na gonjwa hypertension na wanampatia dawa, wanampatia manifedipine, wanampatia dawa zote. Okay? Kisha zile dawa, juu zile dawa za hypertension zinachaka nguvu za kiume zinapunguka. Unaenda kutana ule mtu mwenye anagonjwa hypertension, juu nguvu zake za kiume zishapunguka, zinapunguka juu ya hypertension yenyewe na zinapunguka juu ya ile madawa yenye iko akamata, yeye anaenda uza sildenafil. Sasa anaenda uza sildenafil, anaenda uza ile Viagra, inakuwa yake inapunguza tension yake. Kisha vinaenda kutanana na ingine madawa yenyewe alikuwa anazoea kunya ya kupunguza tension, ya kurudisha tension kwa normali. Pale pale unaenda sikia mtu asi alikufa na iko nafanya rapport sexuel. Unasikia juu ya nini? Juu ya kuchanga vitu vyenye hauyue. Lakini kitu kingine unapaswa jua sio hizi dawa unaweza zikamata unazikunywa. So unazikunywa zinacho nakuwa na mavertige, kizunguzungu na nguvu inakuishia unaanguka chini. Okay? Yenyewe ulikuwa unatafuta ni nini? Ulikuwa unatafuta uende sikia vutamu ya rapport sexuel, mais unaenda tosha kule kifo. Na la plupart des fois hii makifo inakuwa ni kifo ya siri juu hakuna mtu mwenye anayuwaka kama ile njo vilikuwa. Lakini kitu kingine tunapasha jua hii madawa haiko mzuri kuikunywa na kukunya mai ya kutosha. Jua nini? Unaona sana nakwambia ukuwe na kunywa mai, okay? Hii mai inakusaidia na chakula, inakusaidia kuongeza tension kidogo. Inakusaidia kuongezea kile wanaita volume plasmatique. Ni kusema sio unakunywa mai inaenda jiongezea kudamu yenyewe uko nayo, kisha pression inaongezeka kwa kidogo. Unaona sasa kama unayua utakunya ile madawa ni mzuri kukunya mai, okay? Unaona we unakunya mai ya mingi kisha ile madawa unaenda ikunywa, itakusaidia tension yako isishuke sana, lakini inakusaidia kufanya rapport sexuel mzuri. Tunasikilizana. Kama unaenda fanya rapport sexuel na haukukula na haukukunya mai, kisha unakunya ile madawa, sasa utaenda kufa kule kwa lwako, wende kufa mzuri kule. Lakini kitu kingine unapasha jua seke kuko wanaume wa mingi hapa nje wanatembeaka na wako na hypotension, wako na shida ya tension iko chini. Ule mtu mwiko na shida ya tension yenyewe na baki iko chini sana, kunya hii madawa inapunguza tena tension yake sana, na njoo anaanguka pale anakufa. Unasikia vile unajiletea wewe ulikuwa unatafuta vitamu ya rapport sexuel, unaenda kufia pale. So unaenda kufia pale, unaacha mwanamke wa watu wanaenda mfunga, alikuloga, vilikuwa hivi, ulimkufia yako, na japo ni ujinga yako inakuwa. Lakini kitu kingine unapasha jua, kuko watu mingi wanatembea hapa nje. Anatembea na iko na vimagonjwa, anagonjwa roho, hayue, anagonjwa hypertension, hayue, iko na magonjwa yenyewe hayue. So unaenda kutana mtu asali lala tu, asubuhi unakutana iko mshambra yake iko maiti. Vilikuwa huyo mtu alikufa nini? Ule mtu alikuwa na magonjwa zenye yeye mwenyewe alikuwa hayui. Sasa jo alikuwa hazijue, jo anaenda ongezea sasa hii madawa ya kuongeza nguvu za kiume na njo zinamumaliza. Njo maana ifuna jilinda kamata vitu yenyewe haujue. Kama unajua kama haujue kama mwili yako iko hae, anza enda kwa mganga, okay? Enda kwa mganga, uende kwa doktor, anza apime tension yako iko hae, apime roho yako, anasikia iko natumika namna gani. Sana anasikia roho yako iko atumika bien, anasikia tension yako iko bien, njo mwenyewe anaweza zikuandikia na anakupatia ma conseil yote yenyewe niko nakwambia. Unakunya mai mingi, unakula, kisha njo nenda kama tele madawa. Lakini kitu ya mwisho tunapasha jua, hii madawa haiko madawa ya kila mtu. Haiko kila mtu unasikia tu pale unaenda faa kidogo unamwanga mbio, au unaenda kule unataka fanya bila katalo, unakimbia farmasi unaenda uza dawa, utenda jiua, utenda kufa na utakufa banakuzika unaauza. Donc acha cheza na maisha, acha cheza na mwili yako, juu mwili haikuwake na pièce de rechange. Unajua mwili haina pièce de rechange. Ukienda cheza na madawa, jua kama dawa inatunzaka, lakini dawa ni ulozi. Hii ulozi yenyewe uko unakunya na hiyo doze yenyewe utakunywa na hiyo mwili yako ukatumika hai, na njoo itakuwa unaacha mayatima au unakufa
mbaya. Kama hii video ilikusaidia, like